السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ سنة أولى إعدادي، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا Évaluation et soutien اللي عندنا في لاباج 29 من الكتاب المدرسي L'heure de français للسنة الأولى إعدادي. داكوغ، غادي نشوفوا la première question. Conjugue dans le texte qui suit les verbes entre parenthèses au passé composé. عطينا un texte فيه des verbes qui sont entre parenthèses بين قوسين غنصرفوهم في الباسي كومبوزي الماضي المركب. Un régisseur d'une société, le verbe sortir في le passé composé شنو كنديرولو est sorti. D'accord, le verbe sortir نقدروا نصرفوه مع être ونقدروا نصرفوه مع avoir. نصرفوه مع avoir إلا كان عندنا موراه un complément d'objet direct. Est sorti de son bureau avec la paix des ouvriers. Il, le verbe prendre. Je t'en dirai, il a pris. A pris. Il a pris les escaliers qui mènent au sous-sol. Il, le verbe sortir. هيا هنا عاوتاني il a sorti. هو sortir هنا درناه مع être. هنا درناه مع avoir. علاش؟ حيت عندنا sa voiture. Sa voiture c'est un complément d'objet direct. Il a sorti quoi? Sa voiture. ملي كيكون عندنا un COD كنديرو sortir مع avoir. يعني خرج. هنايا هو اللي خرج. هنايا خرج السيارة ديالو. A sorti sa voiture et le verbe partir est parti vers le chantier où l'attendait son adjoint. Mais à la sortie de la ville, il, le verbe avoir passé composé, je ne comprends pas, elle a eu un mal de tête insupportable. يعني واحد ألم الرأس لا يحتمل. D'accord? Il rebroussait chemin pour rentrer chez lui. شنو هذا c'est un verbe du premier groupe. شنو عنده لي terminaison في التالي ديال participe passé accent. D'accord? Accent. A rebroussé chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde يعني الجميع فكر à un vol. فكر في واحد السرقة. Tout le monde a pensé à un vol. D'accord? نشوفوا d'abord deuxième exercice شنو فيه. Conjugue sur ton cahier les verbes suivants au passé composé à la première personne du singulier. Puis emploie-les dans des phrases. يعني هاد الأفعال غنصرفوهم في الباسي كومبوزي كلهم مع جو. La première personne du singulier هي جو. كلهم غنصرفوهم مع جو وغنديروهم في des phrases. Donc voilà les phrases. J'ai essayé de monter cette machine. J'ai interdit mon fils de crier. J'ai fleuri la cour de l'école pour la fête. J'ai grandi dans une grande famille. J'ai sorti mes valises. Je suis condamné à une amende de 1500 dirhams. D'accord? هما قاع ديك لي فيرب درتهم لكم كل وحده في جمله. Employez correctement le temps du récit. Identifiez le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. شوفوا هنايا شنو طالبين. Mais le texte suivant au temps du passé qui convienne. Passé simple ou l'imparfait. La toilette. La toilette. Le jeudi est d'habitude un jour de grande toilette. Le verbe الأول عندنا هو est. غادي نديروه في l'imparfait. أنا هنا غادي نكتب لكم غير les verbes اللي خصهم يتصرفوا. نتوما غادي تكتبوا لو تكست ديالكم كامل. Et d'habitude هاد est غترجع était. Le jeudi était d'habitude غادي تكمل لا phrase ديالك. Toilette mais pour la première fois je commence. هذا في البريزون غادي نردوه في le passé simple.
Je commençais. AI. Je commençais. D'accord? Je commençais par m'habiller, puis je fais. Le verbe faire. Je fis. Au passé simple. Je fis semblant de me laver. Pendant que l'eau bouillonne, le verbe bouillonner dans la cuvette, bouillonne غادي تولي bouillonner. غادي تصرف في l'imparfait. Bouillonner. AIT. Je regarde. Le verbe regarder. Je regarde. غادي نديروها à l'imparfait. Je regardais. Je regardais à bonne distance. Au bout de quelques minutes, je sors de ma chambre. Le verbe sortir, je sortis. Et, d'accord? Passé simple, je sortis. D'accord? Les 4 verbes ou bien les 6 verbes le texte ديالنا était, je commençais, je fis, bouillonnais, je regardais, je sortis. هادو نتا غادي تعاود تكتب لو تكست ديالك ومين توصل لو فيرب غادي دير غادي تصرف لو فيرب ديالك. Mais les phrases suivantes au temps du passé qui conviennent. هادو غنصرفوهم في le temps de passé. Le temps du passé كما كنعرفوا عندنا le passé simple ou l'imparfait. Alors que je, le verbe traverser la rue, شنو غادي نديرو؟ غادي نترافيرسي غنديروه à l'imparfait. Je traversais. Je traversais la rue. Un camarade كنت قاطع الطريق واحد صديقي عيط لي. Un camarade m'appela. يعني au passé simple. Le professeur, le verbe venir, s'installer dans la maison. Le professeur, je veux venir, فاش غنصرفوها le passé simple. Le professeur vint s'installer dans la maison التي تطل على sur le parc qui donnait à l'imparfait. Sur le parc. Il épousa يعني تزوج la jeune fille qui travaille, le verbe travailler chez lui. يعني تزوج بالبنت اللي كانت كتخدم عنده. شنو غنديرو؟ il épousa. Au passé simple qui travaillait. L'imparfait. D'accord? Dans les phrases ci-dessus, on tourne les COD et souligne les COI. غادي ندورو على complément d'objet direct ونسطرو على le complément d'objet indirect. Alors que je traversais quoi? La rue. هذا c'est un COD. Je traversais quoi? La rue. Un camarade m'appela. Un camarade appela qui? Il m'appela. يعني هاد M هادي c'est un COD. هنا مشات لنا النقطة ديال 20. Le professeur vint s'installer dans la maison qui donnait sur le parc. Il épousa qui? Il épousa la jeune fille. هذا c'est un COD تاهو. Qui travaillait chez lui. D'accord? ما عندناش les COI. Employer des indicateurs pour désigner un moment ou préciser un point de temps. Donne deux phrases avec des indicateurs de temps qui marquent la durée. غنعطيو جوج الجمل فيهم يعني مؤشرات زمنية اللي كتدل على المدة la durée de l'action يعني المدة ديال داك الفعل هذاك. Puis deux autres phrases où les indicateurs renseignent sur le moment. وجوج جمل اخرين غنعطيو فيهم
يعني داك لي زانديكاتور طومبوريل يبقاو يدلونا على الوقيته فوقاش دازت لاكسيون دو لاكسيون سولمون. داكوغ باغ اكزومبل غنعطيو الجمله الاولى ديال نعطيو جوج جمل ديال لا دوغي غادي نديرو باغ اكزومبل elle a plu toute la nuit. Elle a plu toute la nuit يعني هاد toute la nuit يعني الليلة كاملة والشتا كطيح، يعني هاد الليلة كاملة il nous indique la durée المدة وشحال هي كطيح الشتا. نزيدو une autre phrase par exemple غنديرو les festivités هما الاحتفالات les festivités ont duré يعني داموا ont duré une semaine. D'accord, les festivités ont duré une semaine. Une semaine nous renseigne sur la durée des festivités. D'accord, d'abord نشوفوا deux phrases اللي كيدلونا على لو مومون الوقيته. غادي نديرو لو مومون باش تميزوا بيناتهم. هادو لي فراز اللي كيدلونا على لو مومون. باغ اكزومبل غادي نديرو il est arrivé à 14 heures يعني جا مع الجوج. ولا نقدر ندير je voyagerai demain. D'accord, هاد demain c'est un indicateur temporel qui indique le moment فوقاش غنسافر انا غنسافر غدا. وهاد à 14 heures c'est un indicateur temporel qui indique le moment اللي جا فيه هذا. D'accord, il est arrivé à 14 heures. Ça fait je voyagerai demain. هادو هما deux phrases. ندوزو دابا نشوفو question suivante. Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. غنجاوبو على هاد الأسئلة هادو بجمل كاملة. السؤال الأول كيقول à quel âge peut-on voter au Maroc؟ شنو هو السن اللي نقدروا نصوتوا فيه في المغرب؟ غادي نديرو au Maroc في المغرب شحال السن القانوني للتصويت؟ au Maroc on peut voter à l'âge de 18 ans. 18 عام à l'âge de 18 ans. D'accord? Au Maroc, on peut voter à l'âge de 18 ans. En quelle année êtes-vous né? يعني أين سنة تزاديتو؟ غادي ندير je suis né en غادي دير لا date de naissance ديالك en 2008 ولا 2007 ولا. D'accord? Pendant combien de temps pensez-vous rester ici? يعني باغي تبقاو هنا شحال ديال الوقت؟ شنو غادي ندير je pense rester ici pendant un mois ولا une semaine ولا pendant 4 jours ولا غادي دير يعني la durée اللي بغيتي. D'accord? هنايا s'exprimer par écrit, rédiger des textes relevant de différents types de récits. هادو c'est à vous de les faire. D'accord? نتوما اللي خاصكم ديروا هادو. Rédige un fait divers à propos d'un accident où on doit trouver des réponses aux questions qui, quoi, quand ou comment. بحال لو في ديفير اللي شفنا ديال ديك لاكسيدون ديال لوطوموبيليست اللي ضربات ديك لا فام بوليسي. داكوغ غادي دير كي شكون يعني البيرسوناج الرئيسي شنو دار وقتاش غادي دير لو مومون او اي كومون. هادو نتوما اللي خصكم ديروهم علاش باش تعلموا لا ريداكسيون ويكون عندكم واحد يعني واحد ليكسبرسيون اكريت زوينه تعلموا تفورميو دي فراز سامبل كومبليت عندهم ان سونس. داكوغ
هنايا une grande manifestation sportive est organisée dans ta région. يعني واحد التظاهرة رياضية تنظمات في الجهة ديالك. un journal envoie un reporter sur les lieux. يعني واحد الجريدة رسلت واحد المراسل غادي دير واحد الروبورتاج في ديك المكان. rédige à sa place l'article qui paraîtra dans le journal. غدير راسك انت في بلاصه ديك الصحافي وغادي تبدا توصف وغادي دير الروبورتاج التقرير ديالك حول داك التظاهره الرياضيه. داكوغ. هنايا certaines personnes se sont rendues célèbres. يعني بعض الاشخاص يعني صبحوا مشهورين par des aventures passionnantes. يعني بمغامرات يعني شيقه. dis ce qu'a fait celle que tu admires le plus. يعني غادي تقولنا الشخصيه يعني شنو دار داك الشخصيه اللي عجبك بزاف. يعني كاين بزاف ديال لي بيرسون انت غادي تشوف داك يعني الشخصيه اللي عجباتك ولا فونتور اللي دارها باش عجبك. داكوغ. صافي هكا نكونوا وصلنا لا باج لا فان د لا سيونس ديالنا. على بروشين سيونس ان شاء الله.